খাপনি যত তাকুতে ভুকসনো পুজোর লাম সঙ্গ তিরিং জরানি কক পান্ডাও তিনি 20 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারি তিনি দীপাবলি সালের গই যত ইয়াফারো খাকা হামজাগমা তাই খাতুংমা খাসরাংমা তাই যত আনি সাকসালায় বায়া পকা চাকরা যত খুলুমা তাই হামজাগমা ইয়াফারি জাগো তিনি জরানি কক পান্ডা আও जों तिनि सालनो दीपावली देवाली दिबानिताय जातिनि तेर इयांकाय काली पूजा सेमा पूजा आमागे गोबां मा बुंबाय पालाय जागो ताय तिनि तै सालनो चिनि त्रिपुरा हावताय कलकाता रगो के काली मताय न खुलुमो ताय काली मताय मा बाय बाक्सानो काली मताय मा बाय बाक्सानो तिनि तै हरंगाके अमाबैसानि हर ताबो भाद्र मास थांनि आसिन फाइजा ओंखाय कार्तिक आबाहाय जरा ओंखाय आसिन कार्तिक नबार हर तमनि जरा ओ जरानि अमाबैसागो हगाखाय ओ काली मते बरजागो ताय हर बेलाय मना खनियाय जाति बो फनांलायो आबनो कारि बाहायनो मना कि बिसिं बानो जतनि हर मना तिरि हं उङो जाति नो फनांलायनाय दुनिया नो पहर खलायजायो माने मनागो नरै पहरनो तु मानि साल हने हिनजागो ताई जदि हिंदू शास्त्र नरगै कालिमताय कगनो साना थांगांखाय कालिमताय हिंगांखाय ब महादेवनि बिहि फियाबा जरा कायसा रायकस बरक तानै अंशके दंस खलाय दंखा पृथ्वीनि जत बरक से सकमरन पालाङै दंखा एमनकि देव देवी रखनो तानजै दंबायखा आबाहाय जराव अ रायकसनो बथारना बागै ग महादेवनि बिहि पार्वती बनो कालिनि रूप धारण माखायखा जेफ्रो संसार काहाम न थंजागै दङ ताया रकप्लाय इङै दङ आ जराव काली इङै अंखर ताय काली इङै अंखरै जे जाया खानि रायकस तानमां पाइखागो बाथागना सिया ओंगै थांका बाथागना सिया हानो जे मानो तानो ओंगै दंफोरु बरक जे जाया खायनि हिनि पार बेबाल तानजागै थांबाय गांगाके जे बरंनो वाइसा सेब्रना नांगो जे बरक पाप खायलिया बा पाप खायमा कम आबरंनो मथांनांसिनाय हि महादेव लामा बासावै लामा रखै दंनो कालिमताय बरक गोबां बरक बारन खायका फियाबा ओंलिया आ जरावनो महादेवनो काफिगिरि जाखा ओ काफिगिरि मान जरावनो बसायनो आफुरसे खासरावै फैगता आ सरावै फाइफोर हुंगांकेनो आ फुतुनो नसंताबो और कालिमताय रगो खुलुमि दंमनि नगजागो ताय बावैसा पासिं त्रिपुराबाई कलकातानो कारै ताय कुबनि राज्य रगो हुंगाके आरबोके रावणनो बथारमानि साल निजागो एबा रावणनो बथारै पायै नगो किफिलमानि सालनि हिनजागो आबुइनो जाति फनांलायनाय बर' लामसगलायमानि हिनि हिलायो ताय आबुगे रावणनो बथारका माने न जे काल जे चाया आबाहायजो बथारै काहामनो नाहारमानि सालनि हिनजागो सयकक साना थांगे करं मतायनो रगो तिरिति सालो पुन थारजागो मिसिक थारजागो आमायके तक ताखुब्रबो थालाय दंनायमानि र करं जागो चिन्तिफ्रा बारि रगो नगजागै दंगो इनके फियाबा कक कायसा अर साथायख्लायो आं जे साइमान मामु जरतै खरकसा ब्राह्मणनि खुगोबो खोनाका जे बलि जे जिनिस थारलायमानि बथारमानि बा तानै जे थारमानि दा अबर अ शास्त्र अ सामानि मते हिंगाके कुनु पुन हनेबो साजाया मुसुक मिसिब हनेबो कुनु साजाया जे चाया जे काल जे हामिया आब्रनो थारदि आमाके साजाक मानिसि ओके आबनो नुगै जदि नायनाय खाके आजि सिनि बुबाग्रा रकनि मल बाहायनो जे शत्रु जे चाया आनि देशना हामिया खलायना नायनाय आबा हेरबो मतायो बलिरे मानि इतिहासबो दंगो फियाबा ओ शास्त्र ओ सामानि अनुजायै कायसा ब्राह्मणनि खुक्ति खरामानि हिंगाके निनि चाया साबोबा नों बनो नोंके बनो हामजायै दंखाके बननो कुन्दिनो थस थकायफानो ननो बथारना बागैनि फायगला आबोगै निनि बखानै जे हामिया नोंबरो हामिया वानसमै आ जे हामिया न सबथारदि निनि बागै निनि बखाव जे चाया दंमनि आ चाया न सबथारदि ताय दिनै दै कथार साल हनै चङैनावै दिनैनि सिमियां ताय हामिया लामाव हिमलिया हामिया न ताय रथारलिया हामिया हिमै आं बुनि हामिया खालिया आं बुनि जेमन हामिया खाया आं साकसा बताय जाया खाया आबाहाय नै ओ हामिया रनो बसानि हामिया रनो थारदि
hni mani raja se tabuk baksa pun tharo misip tharo ngai tong lai mani bo hni sajagi tongo aba hai kok rok ang sakake belai siplai hni hinja gonai kok krei ang je khana mani kok no norbo sawi tongo Tripura hawo ang norbo skung saka je osamotai nisimi tamu Ganesh puja Bishwakarma puja osamotai hojagiri tabu kali motai kusul nanglai khen phaiga borok rok khatung khajani bisinti baji soklai motai khulumlai chaki phananglai ngai tonglai bani mangkli tini monuk jakha Deepavali terno rogai alaida train rok bahanyo uko rani simi duja train choli chapter khaine belon bakhatei tini je train চালন বাকি সাকলাইখা নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে আগরতলা সিমি দমনগর তাই সাবুনগুত ও স্পেশাল সেপ সাবজানাই খনা 22 তারিখ খরান সিমি 22 তারিখ অক্টোবর চলিনাই এনএফ রেলওয়ে সাকা আগরতলা সিমি দমনগর স্পেশাল ট্রেন সাবুন 5টা 15 মিনিট আগরতলা স্টেশন ইয়াকারনাই ফুংনি 5টা 15 ইয়াকারনাই তাই जुदा जुदा रेल स्टेशन बाहिनो 8टा 45 दमनगर थांसगिनाय তাই কাছে ট্রেন কে 10টা 35 মিনিট দমনগর সিমি রওনা আংখে 1:30টাও আগতাও সপাই নাই ইয়াং টাইমে অবশ্য সিং আগরতলা সিমি সাবরুম থানে স্পেশাল ট্রেন দীপর 2টা 15 মিনিট সিমি আগরতলাও ইয়াকারনাই 4:30 35 কে সাবরুম সগিনাই তাই কাছে ট্রেন কে সানজা 5টাও সাবরুম সিমি ইয়াকারকে 7টা 35 আগরতলা সপাইনাই হাস্তেনি বেরেখিনি মন্ত্রী চৌধুরী বসাকা দীপাবলি 13 রগি ত্রিপুরা সুন্দরী মতায় ফাইনে রকন rokni bagai NF railway bakati bahanya Agartala simi sabrum simi Agartala simi Dharmanagor simi Agartala amake duita special train thiti khlaijakha khorsai mano Agartala simi Dharmanagor tai Agartala simi sabrum demo train tini simi baskani 28 tarik jora batil khlaijakha auke demo train hainei samani ko parikai Tiprabari tai joto jagon ni bisingo jemon Tiprabari ni bisingo keto chini oro Udaipur ayang Longtarai engkai yang Belbari go Monfort tongo engkai amno karibo Udaipur nya ke oro Agartala keto Kalibari awa kero kotor motai jago Kalibari kai jakha amno tabo montri rok ni yakari ni mani boluk jago nai chini tini an ya pho sapaika Agartala ni engko Kalibari oro Nandonnagar na engko tamnai oro nukaka Indranagar Kalibari wo haseni mantrakra Dr. Manik Shah Chengire mani motaino Agartala ni Indranagar Joyma Kali Santan Songoni motai khulomika Tripura ni mantri okra Dr. Manik Shah bin logio tongkha BJP ni netri Papia Dr. Khobui juda adoro অসালো মন্ত্রী অকরা খুম্বগৈ মতাই বারগৈ হাসতে তাই দেশ নীলকরমনি কাহাম সানকা আজকে আমরা সবাই জানি যে আলুর দিবস বলা যায় তো সেই আলুর দিনে আমরা তার যে ইতিহাস সবাই আমরা জানি পৌরাণিক কাহিনী আমরা সবাই জানি তো সেই উপলক্ষে ইন্দ্রনগর যে কালী মন্দির আছে এখানে পুজো দিলাম এবং আমাদের দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে আমাদের ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবাংলাতে সাধারণত কালী পুজো হয় অন্য জায়গায় কিন্তু এই ধরনের কালী পুজো হয় না তো আজকে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে এখানেও যাব আপনারা সবাই জানেন প্রতি বছরের মতো এখানে মেইনই উদ্দেশ্য হচ্ছে মার কাছে প্রার্থনা করা আমরা সবাই যেন ভালো থাকি আমাদের ত্রিপুরাবাসী যেন সবাই ভালো থাকে তাদের সব দিকে সমৃদ্ধ হোক এবং আমরা শান্তিতে থাকি সবচেয়ে বড় বিষয় এবং আমাদের মানসিকতাও যেন পজিটিভ যে বিষয় সেগুলো যেন আমাদের মাথায় আসে নেগেটিভ থেকে যেন দূরে থাকি পজিটিভ চিন্তাধারা থাকলে সব কিছুই পজিটিভ আর নেগেটিভ হলে নেগেটিভ সেটা যেন আমরা না যাই আমরা সবাই মিলে একসাথে আমরা ত্রিপুরাকে একটা সুন্দর ত্রিপুরা যাতে গড়তে পারি সেই প্রার্থনা আমি মার কালীর কাছে আমি প্রার্থনা নতুনভাবে সেজে উঠেছে কি আশা করছেন এখন মানুষ যারা পর্যটক থেকে শুরু করে যারা এখানে পুজো দিতে আসছেন সবাই মানে ওই জায়গার অবস্থা দেখে খুশি সবাই এবং শুধু ত্রিপুরার মানুষ না বাইরের থেকেও এখানে আসছেন বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর লোক এখানে আসছেন আপনারাও সবাই মা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমি বলবো যে সবার কাছে আপনারা যে ওনার যে অবস্থা তার যে ইতিহাস প্রায় 500 বছরের পুরনো ইতিহাস সেই সম্পর্কে মানুষকে আপনারা জানাবেন যে মনে হচ্ছে যে এখানে জানি কিছুই হচ্ছে না কিন্তু আসলে তো এরকমটা না
এখানে তো এত সুন্দর পরিবেশ হচ্ছে, কয়েকটা জায়গায় আমরা জানি সমস্যা হবেই, কিন্তু এই সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য আমাদের সরকার, আমি ব্যক্তিগতভাবে খাবারে তাতে বুকুক চম মাগে ত্রিপুরাবাড়ি রগব কালিমতাই হেকাবা ও মাতাবাড়ি ক্ষেত্র উদয়পুর ক্ষেত্র সালনি সিমিও বড়বীর নাইনি যাও মাগলি কিসা আপনি হলো নি ফুংনি সিমিনো মাতাবাড়ি ও খুলুমনাই রক বেলাই খেনে বড় কেসেব কে ফাইমানি মতাই খুলুমনানি লাইন বাসালাইজাক মতাই লাইমানি বাই जुगालो लाइमा बाय ताई खुलुम लाइमानि बाय कुप्लुं सानजा जराव चेंनाय लाइबुमार जाकतेर कक्टमाव सेमानखा तिनि सारिक जराव मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा ओ तेरनो फियोगिरनाय नै आबनरगिनो हापां नायकलनाय रकनि बिसां बखाक्तै ताई नायमथांरनि बखाक्तै बहायनो क्राक नायमथां खायजाखा नै बरक जेतिखे जों जालकलायातै केसेब इनियातै खलायनायनि बागै yang Udaipur ni tahu horor cengir mani mangpri tu cina sapaya ko fiaba MLA Ronjit Debormani yakti fiau bujak mani kok temakai sapaya kia pagla BC obo kali puja kai mani no beripang sati ini kayak para tongo mondir arbo bujak batok tharo ke ba tharo ke ba buk rijayo abakia no mangpri dojak phaikia nanya ini dia ni tuh jak mangpri ni bisintai MLA Ronjit Debormani berkaktui bo ini tangai nyai mani kok tema kasai phaikia tui hasing pagla bisiwo matai kai mani om sini Ramchandra Ghat ni bisingo khobja mo tui hasing kasobdan kamu pagla bisi kalayo oro bisi burum no kali puja ni salo oro burifang sati ni kaisa mutai oro pathor ni ngo ega o mutayo tini seng or phaikia ega o mutai no tini pungo phayo mane chengiri jaka chengiri mane ya bulo no chini bororo mansa khaijang jaka o mansa khaimatei oro togro rathalayo pundo rathalai payo ega gobang ma borok bir oro mane প্রতি বছর oro tini phung mane pasta ni simi sarik jora prai lokhadik borok oro joma ungo tog rathalayo mela berai leyo omti khaye প্রতি বছর oro omti ungtongka ekai chingtin oro phaileke naithika laino naithotok blaike jaga tongthok mo jaga blaikai borok bir mane lama chaglaya gari tonani khub kostonglayo ega abuni bagai oro jara phaine mela rogo tosen khainan bagai प्रशासन ने होते जो तो या फ्रीडम जखा जाते रो कोनो गुंडू गुलुंग यतै अबने बागै बा प्रशासन ने जखा मेला कमिटी बरो या फ्री कनाक रोम खा एकै अरो जरा पुजारी बरो काम कै न ताबसुक जरा अरो कसान खन टक रो पुन गा खलायै मानसा खाइतं माने अमरं नंग खाइतं का एकै आर खा खलायो जे जा जे विश्वास दं माने अबन माने बिसिंतै न जों सिनि आशीर्वाद नि बि मानै हामारिनि सामुंताङै मानो हामारि बिथन sini Ramchandra Ghat no kaham khainan khetreo beripang sati motai suno tebo kaham kaye tui dulthon omono sini naima sini suri mata salbasani mela ngo ma salsani no mela potibos salsani mela ngo ekai oro blaike borok biringo lakhati borok ayo ekai gobang ma jagani borok oro sudu khaini simia oro nini sodorni west district ni borok gobang ma borok khaye mansa khaye oro tawro rathalai tika oro nor nukhana je lama borok chagla yauro chotur dige dugan chini borok no rilai jao khub nai thoto khaye oro painai thalnai chini borok abuni bagino blaikai oro tongthong mani tesa halka jagan se judaungka gai borok ni puitu no tuino kok hanya hai mas haja unai je borok kathang tongnani bagai kirinani bo kisa nango lasinani bo nango wanani bo nango tongthona bo nango aba hakena hamjana bo nangnai chajana bo nangnai khatungna bo nangnai khasrangna bo nangnai जों aba hai khatungoi hamjagnani tongthoknani nyangkaba aba hai tongnani bagino जों kaham ma tongnai nini जों जालाफोरनो फायनाय नों जेफ्रुओ कमन कक गाके जाया सामु खायनाय
nang apno tek manai kos manai duku manai nang hamia khaya nang kaham tong phano buni kos nugui duku man mani nya ko nok borok ku duku man mani nugui nang duku mani apno tong nai pia ba abo hai tong mani ya gulo nang kaham tong ma hai nang kaham tong ma bagai kaham ungu ma hai tai khorcha no bo nang kaham tong ha kaham nai ni sake ha saka o kaham ni tai sa phat manai kaham ki saknai o kaham no nai tuk lai o tong thong no nai tuk lai nang tini sak saka sa khai tong o thjo mo tai phai ke koto rang sebai mo tai ri tong ke nin a te ko le ka galaxy abon bagai no nang to mo tai ni pui tu khayo mo tai ni mani ni mani borong ni mani mo tai ni pui tu khayo ka ke nang tong ka ma tong nai abon ya lo mo tai bono no te ba hamare ri manai nang sa samong ka sa khai tong o mà yang khe gunda mafia kam khai ra nga jiwo ain khe os mo tai kai ung ka ke os mo tai ni hamare ni na ro so ko nya ba ke buño thokong buño seplai sawai nang jodi mo tai kai jong ka ke a mo tai ni na thanga nang nei ta kha ka to a buño nang sak ka hamung khe se nang buñi ka hamung nai manai nang mo ka hamung nai obong ka kok ka ham kok bu krai kok bu slu phari kai obai ka thak ni salo जों जे तंग थक माने कक न मां सानानि तंग खाना कक न माव कासे फेवा हायनो हाय बुमा बसाज गनै रम फ्रेजाक माने कक रम फ्रेजाक नि नांखा बुखो हासुगो तैखौना थांथानि खरचा बरफ जतिन रियां नै खरचा आमचानि न 25-26 বছর उमरनि किन्तु बुमा बाय बसाज तैसाव तुइ दंसनि दाफुं बाय बखरगो रइलें रइ रम फ्रे माने कक सिलजामु कासे फाइका Orokoti district ni Kumargat am sayo karena nyegra di ok hari musi dapati mungo tangai je tabuk bumang nai bo molo da baitan jakha romprema olo bothaka nai jakha ke olo bosajuk no bahino ngo 8 বছর ni bosajuk a bumang am hai khaimano khangke mana khaikya bo bahino bokhro go bojakha khari musi ja o koktma o kasi pheuka motai tabuk jung kali motai no borini rup ni hlai piaba bori rok ni sal mano Enggak abori salon bori satu jadi tomoni kok tema baik. Mereka khas saja goti amcai khana ye dinol bahanya. Je koila shahor saknai nogo romja kha kok silta jaknai abagai botharna nai nyok rak majra rani tai sugya satuk jaknai nukhungo chubanani sanka TWF koktoma angkha onokoti hangkorni nuna chora amchayo kok silta jakha buma busa kamini tusawo tukui tongpro amchaini no roton joy riang bukhari mung nokol joy riang achomsa chopro bosraini bumano romprena bagai abuno Nugai class 2 pori nai cerai bumano katrina thangai bomlo tanja kha cerai tai bumano bo bokhrogo bukha batharna bagai abuno tui thangai nai kha amchaini TWF bodol bo bini bagano thamani dike bo aro bo nawai khaitane a tui sawo tuku thane bona aja asala masa rep khaita bini bu sajuk no bo bono bo aro belai na chele masitsa sini buri rok tai safety kuri kha sini buri rok tui khona thangai bo rom phle jago Ini school college thangai bo rom phle jago lama bangi su rom phle jago sini buri rok bo bahile sing tong lai tini a bukhuk juglo sung yani sini khobor na oi sung dalai no sung naile nai phaile jak sini bukti da ya rok sung o buri ni case no bo khana ka jaga asami rom jakha na hai pan o case jeno patla ya oi bono remand to kiklane ni bini jabor jibon jail abar rape case bo bono rep khlaika rep khlamising khlai se bo bono tano hingai bo jodi na bini aro chrai ro kore hingai to bono tani botha oi se klang khamo obni bagino sung joto lukuro no koyo borok no chuba su khlai jahate bong case ro kaham ke khlai tai abu khujug bo hospital ni bini bo saju ko khlai jak sung lukha borok jeno susto ngai basa oi bong case jeno kaham khlai action ngai manani abo unthong noi sung ko ke Ani parake ujan nunsora koloni PGB wat kebu 2 number ke tamong kha Khabani tangte bukhuk chong omahai khare oma singsa kok toma hayo hai diwali ni tero belak kha hamia sanam bai khalu pro no kok toma hamia besango abai janthung abro nayung mung rukrok ni tai jerom jakha mono karak mada sanai ha boro parike khabar gate bukhuk chong norok tai kaisa burning issue saimano o jorabo je IPF tino bihar o board prachar khai thapro CM ugrobadi ni koksamani abono ko mia ang jorani kok panda sabai dorop keno kaisa
Facebook nagi mia joran ko pana anono phuluka ko rok bahayo IPF rok bahayo press meet khaipro okong no saka je ko CM no 24 ঘন্টা ni bagai jomari ko jorari mani phiaba jorari rohni impano nukjaka jorari rohni impano je CM je kono sakangke no जों थानाय नि माहाय खैनाय सावि दंमोननि पाइथान जरा CM bo सान साका जे उनको नै abo kaisa khukasle thangka nai কিন্তু ও কক ATTF তাই NLF টি মানে খাইয়া থাঙিছে অনি চাকরি তো বাবে অমহিনাম উচ্চারণ করে নিব সিমেন আন্দোলন কে কক সে খেলানো বিহারে বক্তব্য রাখার সময় ATTF ও NLF টি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে IPF টির নাম উচ্চারণ করি বিষয়টি আমার নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি IPF টির সভাপতি শ্রী প্রেম কুমার রিয়াং মহোদয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে এই অনিচ্ছাকৃত ভুল উচ্চারণের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি নিশেকা যে তাবো অ কোম্পানিটা IPF টি খাকসাং হা IPF টি নো তাবো সোশ্যাল মিডিয়া কক সাইট দङ एदिबा IPF টি नो उग्रवादी हिंका रियां नो बांग्लादेशी हिंका yang गोबां मा आबाहाय आबुलता बंनाय दंलायखा पार्टीनि बिसिंबो गन्डगोल निजिनि पार्टीबो निजिनि बरन साजें दंलायबायखा आबाके लग्र जग्र नियानि कक्टे माव आंदोलन सामानि MP रे त्रिपुरा बाहायनो त्रिपुरा मथानो उसलि थानि राव आकरनि सामबाय बलाके तुम फ्राजा दंनाय एदिबा ओ जरावो तिनि IPF तिरक जेहेतु मिया प्रेस मिट थाइका 24 घन्टा नि बिसिङो उनको जेकुन एक्सन नानाय नै किन्तु CM डॉक्टर मानिसा सामानि परे बरक निला কিন্তু তিনি ইউথ IPF টির প্রেস মিট খাইকা আর চাবলেন ইয়াগুলো আগরতলা প্রেস ক্লাব বরক সাইখানকা CM ওমাকেলে সীমা সিমি বাই ইয়া নাম্বার 1 খা সিকে মিয়া ককটেবো পিক জায়গা সিকে সাখামু তাবক সিকা ও সীমা বাই তো আসনিয়া ভিডিও খালাইনে সেনাংনাই नै সালাयाव गाबर किनि कक चाबलायखा তাই বুসং ছালা বাহাই খুকটা করথুং नै সাজাওखा माने 7 খুন मा আমহাইनि উইথাকা যদি IPF টিনো উগ্রবাদী নেই কোনো অন্য রাজনীতি নেতা সাতংলা মম হাইং রেখামো কিন্তু CM নকে মাপ খাইরামनाय ক IPF টিরনি তিনি মানপ্লি কাছে ফেবা হাইनो हाय খানাय জি কক থুমो ইউথ IPF টিনি প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেববর্মা এরকে সবাইকে ধন্যবাদ আজকে আমরা প্রেস মিটিং যে এসেছি যে গতকালকে যে ভাইরাল হয়েছে সারা ত্রিপুরাতে এটা আপনারা বিষয় জানেন তো আমরা এই বিষয় নিয়ে আজকে ইউথ IPF সেন্ট্রাল কমিটি ইমার্জেন্সি মিটিং বসে প্রেস ক্লাবে তো আমি প্রথমে সবাইকে ত্রিপুরাবাসীদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আজকে দীপাবলি উপলক্ষে রেখে আমি সারা ত্রিপুরাবাসীদেরকে আনন্দ অভিনন্দন সবাইকে জানাই আর আজকে আমরা এই যে গত কিছুদিন আগে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যে বিহারে রামনগর কনস্টিটিউন্সি সেই এলাকাতে যে বিধানসভাতে ভোট প্রচার করতে গিয়ে যে উনি বক্তব্য দিতে গিয়ে যে NLF ATTF বলতে গিয়ে যে IPF পার্টি উগ্রবাদী বলে যে উনি মন্তব্য করেছেন সে উনি টাংস্লিপে হতে পারে মানুষ যখন যত ভুল হতে পারে সেটা আমরা স্বীকার করি কিন্তু যে দেখেছি উনি একজন বুদ্ধিজীবী একজন ডক্টর এভাবে তার মুখে থেকে টাংস্লিপ হতে পারে এটা এটা শুভ হয় না ওনার মুখ দিয়ে তো সে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি যে ঠিক আছে ওনার ফেসবুকে লাইভে উনি লিখেছেন যে আমার টাংস্লিপ হয়েছে আমি খুব দুঃখিত প্রকাশ করি যে উনি আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার প্রেম কুমার রিয়াংকেও কল করে উনি ক্ষমা চেয়েছেন তো
আমি বলতে চাই যে ঠিক আছে, ভুল হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে এরকম যদি না হয় সেই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে ইউথ আইপিএফটির তরফ থেকে আমরা একটা সচেতন জানাইতেছি যে ভবিষ্যতে যদি এরকম হয় তাহলে তো আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু অনেক পাবলিকরা বুঝতে পারে না। সেই জন্যই আমরা আমাদের চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহেবকে আহ্বান করি ভবিষ্যতে যাতে এরকম স্লিপ না হয়। কেন না হলে উনি একজন বুদ্ধিজীবী এবং ডক্টর, সবাই ত্রিপুরা রাজ্যের, উনি হচ্ছে ওনার কাছে আমরা আহ্বান রাখি এরকম ভবিষ্যতে যাতে না হয় সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা ইউথ আইপিএফ তিনি কক খানা মানে তাই কোনো প্রবলেম করিখা সিএম অগ্রবাদী মানি আবো বাইজো পাইখা হাইতা তাই বসং তাং আসে টিম সাইকা পারিকা খাবল তাতে কুক সং অমাকে সাজাগৈ সাতক জাগৈ তামনি বিসিং বেদেক nei ke bwan sogo ke bkheba o khuk kor sajago nei nai to nei koptma ke tripura ni jodi asno sija thangkan ke tripura no ti asno khari hamda ke asno party na hamda ke asno dol na hamda ke nijini alliance partner ni ko muno laga jang khiklei man ke bo riang no bangladeshi hi sanani development rok no oroni yani o amra bangli ro bai baksa sanani abo kono ব্যাপারে নাই তো খেলো চাচ্ছিলো তিনি দিওয়ালি নি হাই কথার সালো লেফুঙ্গা ব্লক নি চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা নি সাখামু বাই তাই মন্ত্রী রতনলাল নাথ ইএম রুনেল দেববর্মা সনি মানদমু বাই বীরমোহন কামি আমচাইও তহসিল কাছারি কাটাল কাইসা ফিওগি জাখা হুকবা মন্ত্রী রতনলাল নাথ তাই ইএম রুনেল দেববর্মা জাখানো লেফুঙ্গা ব্লক নি চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা ও তহসিল কাছারি কাটাল নো Kajian yang belum kami ni am saya rumah orang no bahannya rignai zakha risha bubak zakha tai amno kari bahannya os hani partner ini am saya hamkrai ini jangan dikau no saka bo kalau tadi jangan kau no saya kena ka Menteri Rotolal Nath rignai obat mani মোহনপুর সাব ডিভিশনটা কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে? একদম সিমনা থেকে শুরু হয়েছে প্রায় বটজোলার এখান পর্যন্ত এয়ারপোর্টের কাছে। এই সবটা হলো মোহনপুর সাব ডিভিশন। এই সাব ডিভিশনে মোট 13টা তহসিল, এর মধ্যে লেফুঙ্গা এলাকায় 2টা, একটা হলো আজকে ওপেনিং হলো, এটার নাম লেফুঙ্গা তহসিল, আরেকটা বুজ্জংনগর তহসিল। এই লেফুঙ্গা তহসিলের 3টা গাঁও সভার কাজ দেখবে, অবিচরণ ভিলেজ, বীরমোহন ভিলেজ এবং উত্তর দেবনগর ভিলেজ। এই তহসিলের আন্ডারে এই কাজগুলি দেখবে। কি দেখবে? কেউ মারা গেল, ডেথ সার্টিফিকেট, কেউ জন্ম হলো, বার্থ সার্টিফিকেট, কারো এসটি সার্টিফিকেট দরকার, কারো পিআরটিসি দরকার, জমির ডিমার্কেশন, এই জমিটা আমার, এই জমিটা আমার, এই চিহ্নিত করে দেওয়া, জমির ডিমার্কেশন, জমির শ্রেণী পরিবর্তন, অর্থাৎ আগে নাল ছিল এখন আমি বাস্তু করব, বা বাস্তু ছিল আমি পুকুর করব। এই যে জমির শ্রেণী পরিবর্তন, নাম জারি, আগে দাদুর নামে ছিল এখন আমার নামে করতে হবে, এগুলির জন্য এবং অ্যালটমেন্ট, এই সবগুলি যত জিনিস আছে, এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এমনি মনে হতে পারে ছোট্ট একটা অফিস, অনেক দপ্তর থেকে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমার সবচেয়ে জমির যে অধিকার, এই ভূমির যে অধিকার, এই ভূমি সংক্রান্ত যত যাবতীয় জিনিস, এটা হলো এই অফিস। এখানে তহসিলদার বসবেন, এলডিসি বসবেন, আর অন্যান্য স্টাফ বসবেন। সেজন্যই এই যে কাজগুলি বললাম, ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট কে দেবে? এসডিএম। কে দেবে? ডিএম। তাহলে তাদের কাছে যাওয়ার আগে আপনার প্রথম কাজটা হলো তহসিল অফিস।
Kabang tade bukhuk chong Mondri Talanat Tohsil Fiogir Mani Tine Koksek Naka. Parikai Tini te kese kok toma Inka the West Police Station Agotala West Agotala Police Station ni bakhatei bunyi mobile khokjamani kewa pocket ni khoklang jakha kewa nok ni khoklang jakha kewa klai tormoni manka abai rok no total 30 ta mobile khokjamani rok tini Diwali sampai nyai khatungoi je kemazakne rok ni ya ko ya phari mani panda songsa jakha gai mobile manai ne boro belai khe khatung jakha khnai chin tini amma khogoi klang jakmani eba kemamani 30 ta mobile Malik ni yago yapre rekha tini Pochim Thanani Police Tangsalo Agartalani Pochim Thanani Pochim Hangkorni Police Super Nomit Pathok Khalthang Hangkorni SDPO Drobonar Police Super Drobonar tai SDPO Deprasad Rai ni manjak Mumbai a mobile dogno Malik ni yago yapre rekha kok mathunger ni beskango asala kok mathunger ni beskango kok sana thangai Khalthang Hangkorni Police Super Nomit Pathok saka je mobile dog gamajakha aborongno CIR ni bisingtui register khlaijago aboni yaglo cheri nai mobile manjak aborno malik ni yago yapre jakha nei bote bosaka Deepawali ni dino Agartala awni note bokrak nai mathang ni bisingo tonjakha nei यहाँ पर आज दिवाली की पहले तो सबको शुभकामनाएं। शहर में जगह जगह पे पूजा पंडाल बने हुए हैं और हमारा डिप्लॉयमेंट जो है एंटायर सिटी में है और जहाँ पर बड़ा पूजा है वहाँ पर स्पेसिफिकली हमने वुमेन स्टाफ भी दिया हुआ है एंड सभी को जो है दिवाली और काली पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार और सभी को काली पूजा और दिवाली की बहुत बहुत बधाई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से। आज टोटल 30 नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हैं जो हम उनके राइटफुल ओनर्स को रिटर्न कर रहे हैं। इसमें से 16 मोबाइल जो है CIR पोर्टल एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन करके एक पोर्टल रहता है। अगर किसी का मोबाइल खो जाए तो उसमें वो एंट्री करा सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है ट्रैकिंग पे चले जाता है। तो 16 ऐसे CIR पोर्टल के थ्रू जो है मोबाइल हम रिटर्न कर रहे हैं। इसके अलावा खुद एनालिसिस करके 8 मोबाइल्स हमने रिकवर करे हैं और 6 मोबाइल जो है केस कनेक्शन है। टोटल 30 मोबाइल जो हैं हम अपने जो उनके राइटफुल ओनर्स हैं उनको आज लौटा रहे हैं दिवाली के दिन। एंड आपके माध्यम से हम सभी को बताना चाहेंगे कि एक CIR पोर्टल है, बहुत यूज़फुल पोर्टल है। किसी का भी मोबाइल अगर खो जाता है तो उसमें वो एंट्री करके ऑनलाइन एंट्री करके वो ट्रैकिंग पे चला जाएगा। आज दिवाली के उपलक्ष्य पे इनके ओनर्स को हम मोबाइल yang TTA di si hapang bahaya Diwali sana renai dorong hamaya pakau kaisa sini hu hamya shitratai manakno ching kaham kathar pohor ni ching sasa bai shimi no machani mano phaidi o Diwali terni kathar jorawo joto hamya chayani manakno pohor bai machin layani Diwali terno regai TTA di sini bakhaktui jotono hamjakma te kha ka hamya pharo o Diwali terni pohor bai jotoni langma chung sasa unthung hambai kabar dari bukhok chong yang TTA di si hapang du kha ka hamya pharkano Inge video file so paika Udaipur ni Tripura Sundari Mataino Matai to barok jau khatini hom dodom khaino kai ki phiaba ringjak mani kok ma kre buba grano kai Matai jo sudo hapang kai nei hapango reference partner tongoni yang lobo ringjak yang kha hanyo hai buba gra product kisu debrma obroti kok de kaso saimia phiaba buba gra product kisu debr mungunyo Matai ra jagi to tinibo hai par bono ringjak dia obo hapang ni wan sok thalibo bom hai kese bom hai bial semia nai
खबर उक्सं अबहाय जराव फानो मताय निजिनाव फानो खाबाय सुरके तंगो फेबा मताय सामदगिने कथारवान सुबै कथाराम हिननि बागै जतन वास लाखिया पेपर लाखिनो जिनि गुबै लामातै कप्लाय नाय ताइसिरि कथा तमनि तै जगबो नायख्लायनाय जे नायख्लाय तनाय दिनि बागै जरानको पानगासनो कक सय खना ताइसा मालाय फिनाय कक्तम तंखेनि कक कसारि रन बासबानो जतन हामबाय